Hi everyone, this is Dr. Mohit Karki, aka Dr. Strength. So I'm back in Nepal, as you can see, in the Oxtrend gym, here for a week. And since I was here, I decided to go ahead with some Q&As for our audience. So तपाईहरुको nutrition, fitness related जे questions छ, so त्यो चाहिँ म answer गर्छु जुन चाहिँ हाम्रो Instagram मा तपाईले सोध्नु भएको छ. So yeah, so I'll be working out at the best facility in Nepal, Oxtrend, and I'll answer your questions while I do the workout. Let's go. So first question, does weather affect the ability to lose or gain muscle? And I eat around the same calories year around. So weatherले गर्दा ability to lose muscle or gain muscle or lose fat, त्यसमा चाहिँ affect हुँदैन, तर तिम्रो performance चाहिँ affect हुन सक्छ. So let's say you are training in a very sweaty, humid climate भनेपछि there will be loss of fluids and salts loss हुन्छ, minerals loss हुन्छ, त्यसले गर्दा dehydration हुन सक्ने chance हुन्छ. तर weatherले गर्दा mostly food appetite मा त्यस्तो majorly affect पर्दैन. अब मान्छेको conception छ कि like if you eat in a if you are in a cold weather, so खाना धेरै रुच्छ भनेर त्यो एउटा छ कुरा चाहिँ. तर I don't think it will majorly affected if you are eating somewhere around 3000 to 3000 calories, 4000 calories at max कसैले खाइरहेछ भने bulk गर्दा. I don't think weatherले गर्दा त्यस्तो affect हुन्छ unless you are eating like 5000 6000 calories, which is very hard to eat irrespective of weather. So त्यसले गर्दा त्यो ability मा चाहिँ त्यो affect चाहिँ हुँदैन weatherले गर्दा. अर्को question चाहिँ what is reverse dieting and its uses? Reverse dieting भनेको चाहिँ when you are coming from a long phase of dieting, it's a way to slowly increment and add calories to the diet, which generally helps to maintain a physique and slowly get back into the maintenance calories. So reverse dieting भनेको चाहिँ let's say you are dieting at 1600 and your maintenance is 2800 calories. So the goal is to slowly add calories back to your diet instead of just jumping to the maintenance calories. But research has shown that reverse dieting works in some cases but not in all cases. So once you are going from if you are going from a very real chronic phase of dieting, so you have dieted for like 5 to 6 months, त्यो बेला चाहिँ reverse dieting would work. But if you are dieting for a very short phase, त्यो बेला चाहिँ I would suggest going back to maintenance calorie would help. Question चाहिँ strength training such as lifting weights will result in a bulky appearance. True or false? Completely false. So weight training, strength training ले गर्दा तपाईं bulky देखिने भनेको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन unless you are not maintaining your diet. So if you are maintaining your diet, if you are tracking your calories, you'll always maintain a certain kind of a lean physique. किनकि powerlifting or any strength lifting sport is all dependent on muscle, not just bodybuilding. So muscle is a very active tissue compared to fat. So muscle ले तपाईलाई strength दिने हो. So त्यसले गर्दा चाहिँ if you are maintaining your diet and keeping track of it, you'll always maintain a physique if you are competing for a certain weight class. अर्को question चाहिँ आछ, how can I increase lean muscle mass? Increase lean muscle mass. So 3 tips short मा भनिदिन्छु. Start with strength training. Resistance training is very important for this. So periodized program training गर्नु. Second, diet, nutrition is the key. So staying in a slight caloric surplus or maintaining muscle over the long time. Maintenance calories में बस्नी or एकदम slight calorie increment with making sure your protein is enough for the day. अनि third भनेको rest and recovery. So sleep कसरी लिइरहनु भएको छ, तपाईको लाइफमा stress कतिको छ, अनि सबैले तपाईले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, all these 3 factors त्यसले डिटरमाइन गर्छ तपाईले lean muscle mass कतिको गेन गर्नुहुन्छ भनेर. ल दाइ, next question चाहिँ how to get a jawline like you sir? So jawline चाहिँ एकदम जेनेटिक्स हो. अब तपाईको जेनेटिकली तपाईले कहाँबाट फ्याट लुज गर्नुहुन्छ त्यसमाथि हो. सो इफ यु आर समवन हु सम पिपल आर देयर हु आर बडी चाहिँ लिन हुन्छ तर मुख चाहिँ अलिकति फ्याट रिटेन गर्ने हुन्छ. सो त्यसरी अब स्पट रिडक्सन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मिथै हो. सो त्यसले गर्दा once you are losing fat, so तपाईले कुन रेटमा फ्याट लस गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. सो फर मी पर्सनली when I try to lose fat, I lose first from the face. So त्यसले गर्दा I look sharper from the face, but जिउमा फ्याट अझै भयो नि. सो त्यसले गर्दा it's really genetic. Next question चाहिँ छ SARMs को बारेमा pros and cons. SARMs को pros and cons. So SARMs भनेको चाहिँ selective androgen receptor modulators भन्छ. So it's a kind of a new chemical substance which has been marketed
as being a safer alternative to steroids, and people generally tend to buy it for that reasons. So यसमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ साम्समा रिसर्च चाहिँ एकदमै कम छ to say that it has benefits or not. Irrespective of being benefits त्यसमा or cons, हामीले चाहिँ recommend गर्दैनौँ कसैलाई to use SAMs because there's very less clinical data about it, and all the trials have been on mouse or animal trials. So it's very early to say that it has lot of pros and cons and it doesn't have side effects as steroids. Side effects जुनै पनि कुराको हुन्छ which is not natural. So त्यसले गर्दा चाहिँ म recommend गर्दिनँ. Side effects अहिलेसम्म मान्छेहरुमा देखाएको छैन because it's a very new drug in the market. So त्यसले गर्दा चाहिँ there is no clinical data or research to support its uses or to tell about the side effects. So next question, caloric deficit मा बस्दा कति टाइममा हामीले क्यालोरी एडजस्ट गर्नुपर्छ? So calorie deficit मा बस्दाखेरि making sure that you're not starting with a great deficit in the very first. So making sure you are very close to maintenance and tracking your food as consistently as possible. त्यो अनुसार तपाईले कतिको चेन्जेस हेरिरहनु भएको छ, कतिको ड्रप इन वेट or body fat percentage हेरिरहनु भएको छ, त्यो अनुसार slowly decrease the calories. Now if you are in a very big calorie deficit, I would suggest going back to maintenance for a certain phase of 3 to 4 weeks will make sure that your metabolism is always up high. किनकि long term calorie deficit मा बस्दाखेरि तपाईको metabolism will take a crash. So त्यसले गर्दा चाहिँ I wouldn't suggest a long phase of hypocaloric state where your calorie deficit is more than 500 or close to 1000 kilocalories. So त्यसले गर्दा चाहिँ short term diet गर्ने if you are doing a hypocaloric state and coming back to maintenance and staying as close to maintenance and making sure your physical activity is increasing. So यसको बारेमा चाहिँ हामीले अब आफ्नो फ्युचर भिडियोजहरुमा पनि भन्छौँ. Next question चाहिँ छ हजुरको चाहिँ what is the best way to help sore muscles? Best way to help sore muscles. So first of all is active recovery. So त्यसमा चाहिँ अब foam rolling, stretching after a workout, static stretching, that will help. अर्को is ice bath, taking cold shower, hot shower, alternate cold and hot showers, or taking a complete plunge in a cold water, ice cold water, that will help in recovery. Next is sleep, very important. So overall तपाईं कति सुतिरहनु भएको छ, तपाईको rest recovery कतिको छ, trying to make sure that you are getting at least 7 to 8 hours of good quality sleep. Next would be making sure that you have enough protein intake because that will eventually help you to repair those damaged muscles which you have broken down during your training. So यसले गर्दा चाहिँ I think active recovery tools, sleep, and then proper nutrition, enough protein intake. Next question चाहिँ छ मिस्टर काठमाडौँको अन्डर 21 मा वेट क्लास हुन्छ दाइ? बिग फ्यान बाइ द वे. थ्याङ्क यू भाइ. अन्डर 21 क्याटेगोरी जति पनि छ गेमहरू हुनेमा चाहिँ इभन बाहिर त्यसमा कुनै वेट क्लास चाहिँ हुँदैन, इट्स ओपन क्याटेगोरी. सो तपाईँ वेन यु अन्डर 21 इयर्स अफ एज, सो त्यसमा चाहिँ तपाईँ जति पनि क्याटेगोरी वेटमा आउनु सक्नुहुन्छ. यु क्यान बी 70 किलोज 75 किलोज. जस्तो हाम्रो प्रिभियस विनर लास्ट मिस्टर काठमाडौँको विनर ओजस, हि वाज अराउन्ड 73 किलोज. सो त्यस्तो वेट डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ छैन. हाइट पनि कुनै लिमिट छैन. यु आर जस्ट यर एज इज वाट्स द क्याटेगोरी. Next question चाहिँ छ what type of training do I need to lose weight? Lose weight? Be it lose weight or gain muscle, training should always be strength focused. Strength and resistance training in some form. So strength training गरेर तपाईले चाहिँ muscle आफ्नो loss हुनुभन्दा prevent गर्नुहुन्छ. Plus making sure your repetitions are in the 8 to 12 rep range for the hypertrophy movements and making sure you are still maintaining strength because maintaining strength will help you prevent muscle. And while losing fat, the main goal is to prevent muscle and lose fat. So त्यसले गर्दा चाहिँ strength training गरेर चाहिँ we make sure that we preserve the muscle, and losing fat comes down mostly to diet. So tracking your calories, making sure you're eating right. Alright, next question. I got my testosterone level 1.31 ng/ml. Is that sufficient or deficient? 1.31 mgs. So nanograms ma रहेछ. जनरल चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दैन इन ओभरअल इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्समा. तर नानोग्राम वाइज हेर्ने हो भने इट्स अन द लोवर एन्ड अफ द स्पेक्ट्रम. सो लेट्स चाहिँ रेफरेन्स रेन्जको चाहिँ अब दुईवटा एन्ड हुन्छ, एउटा अप्पर एन्ड एउटा हायर एन्ड. त्यसको बिचमा चाहिँ नर्मल भन्यो हामीले. सो तपाईँको चाहिँ
लोवर एन्डतिर पऱ्यो सो त्यसले गर्दा चाहिँ द्याट इज लो कम्पेयर टु द रेफरेन्स रेन्ज तर इट्स नट डेफिसियन्टली लो कि तपाईँले यु निड टु स्टार्ट थेरापी त्यसको लागि सो त्यसको लागि चाहिँ दे आर नेचुरल वेज यु क्यान इन्क्रिज यर टेस्टोस्टेरोन लेभल्स अनि त्यसको लागि मोस्टली विल बी स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ एन्ड आई थिङ्क इट ह्यापन्स बिकज इफ यु आर इन अ लङ्गर स्टेट अफ क्यालोरी डेफिसिट त्यसले गर्दा नि हुनसक्छ कि यर एन्ड इफ यु आर लिन त्यसले गर्दा नि तपाईँको नेचुरल लेभल चाहिँ लो हुनसक्छ सो गेटिङ ब्याक इन्टु मेन्टेनेन्स क्यालोरी अर डुइङ अ लिन बल्क फेज एन्ड गेटिङ ब्याक इन्टु फुल स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ would help you with testosterone levels. Now, some people may have chronic low testosterone levels and still they won't feel the side effects of it, like fatigue or low sex drive, because you have been adjusted to that level of testosterone in your body. So, it depends on a variety of factors. Now, this will depend on case to case. So, but to answer your question, it is on the lower end of the reference range. The next question is how to be a powerlifting coach. Powerlifting coach or any other coach in general हुनुलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल आफैलाई एउटा ट्रेनिङ एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो म चाहिँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भन्छु मोर देन सर्टिफिकेसन सो यु निड टु ट्रेन अन्डर सम कोच अर ट्रेन विथ द प्रपर ट्रेनिङ प्रोग्राम्स अनि अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एक्सर्साइज फिजियोलोजी एन्ड गो थ्रु इट युर सेल्फ सेकेन्ड अफ अल विल बी गेटिङ सम सर्टिफिकेसन डन सो इदर एनी रेप्युटेड पढाउने अर्गनाइजेसन्सहरूबाट इन्स्टिट्युट्सहरूबाट हाम्रो नेपालमा पनि अहिले नयाँ नयाँ टन्नै खोलिरहेको छ सो त्यहाँबाट तपाईँ सिक्नु बेसिक्स अफ न्युट्रिसन बेसिक्स अफ एक्सर्साइज साइन्स ह्युमन फिजियोलोजी यो बुझेर चाहिँ अनि त्यसपछि देन अन्डरस्ट्यान्डिङ अब पावर लिफ्टिङ कोच हुनुलाई चाहिँ यु हेभ टु फर्स्ट यु हेभ टु वर्क अन्डर अ कोच अ फ्यु कोचेस टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ पावर लिफ्टिङ ट्रेनिङ इज डन इट्स नट रेगुलर जिम ट्रेनिङ जस्तो सो पर्सेन्टेज बेस्ड वर्कआउट हुन्छ प्रोग्राम गर्नुपर्छ अनि डिलोडहरू सबै बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले सो यसको लागि चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ प्रिन्सिपल्स अफ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ भनेर एउटा छ हाम्रो जगन्नाथ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङको त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ द्याट विल गिभ यु अ बेसिक आइडिया अनि मार्क रिपोर्टोको बेसिक स्ट्रेन्थ छ सो यो दुईवटा बुक्सहरू चाहिँ तपाईँले पढेर चाहिँ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अफ बेसिक अफ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ अनि एडभान्स स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ त्यही अनुसार तपाईँले यु क्यान रिसर्च एन्ड स्टडी योर सेल्फ or take powerlifting coach certifications which are available in IPF and different federations. Next question, does gym really decrease or stop height growth? यो कमन चाहिँ एकदमै हामी सबैलाई सुनेको छ हामीले यो क्वेसन्सहरू हैन अनि यो मिसकन्सेप्सन्सहरू कि जिम अर्ली एजबाट गर्नु हुँदैन इट विल डिक्रिज यर हाइट भनेर तर त्यस्तो इट्स इरिलेभेन्ट इन टर्म्स अफ स्पाइनल लोडिङ मेन भनेको चाहिँ हामीले सुनेको चाहिँ स्पाइन लोडिङ गर्दाखेरि वेट्सको लेट्स से वेट इन स्क्वाट अर डेडलिफ्टमा चाहिँ इट स्टन्ट्स ग्रोथ प्लेटहरू सानो गर्छ त्यस्तो हुँदैन ग्रोथ डिपेन्ड्स अन द प्लेट्स इन द लङ बोन्स जुन एपिफाइसियल प्लेटहरू छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सो त्यो ग्रोथ हुने नहुने डिपेन्ड्स मोस्टली अन न्युट्रिसन एन्ड यर जेनेटिक मेकअप सो त्यसले गर्दा चाहिँ इट्स नट अ गिभन फ्याक्ट कि तपाईँले वेट ट्रेनिङ गर्दाखेरि तपाईँको हाइट डिक्रिज भयो अनि कसैको चाहिँ वेट ट्रेनिङ गर्दाखेरि हाइट इन्क्रिज भयो नि सुन्छ कि हामीले त्यस्तो हुँदैन इफ यु लुक आउट द बाहिर हेर्नुहुन्छ भने बाहिरको पपुलेसनहरूमा दे स्टार्ट ट्रेनिङ वेन दे आर 12 or 13 years old त्यो गर्दाखेरि पनि दे आर स्टिल एज टल एज देयर पेरेन्ट्स के सो द जेनेटिक मेकअपले गर्दा नि हो एक तरिकाले सेकेन्डली भन्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ त्यसरी चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन तर ओभरअल ग्रोथ in terms of growing muscles and gaining weight, gaining strength. त्यसको लागि चाहिँ weight training is essential for any age, irrespective. We can start when you are 13 or 14. So यसले गर्दा चाहिँ height चाहिँ त्यसरी affect चाहिँ हुँदैन. So this is it guys. आजको लागि चाहिँ यति नै क्वेसन्सहरू थियो. So we had a lot of questions which are on repeat, so I tried to answer the questions which are on the similar note. अनि जतिसम्म हुन्छ यो टाइम फ्रेममा हामीले आन्सर गर्न सक्ने आन्सर गऱ्यौँ. So yeah, so this is it for tonight and for training and nutrition plans, please follow at Oxstrength. We can go to our website oxstrengthsystem.com for online coaching, training one-on-one with me and the rest of our coaches and team. You can also take our training templates and follow it from there. And for apparel and lifting belts, we have my own company, Grit and Growly. We are going out of stock very soon, so you say order garihalnu. We have a few stocks left. And that's it. See you again in the next video very soon. Thank you and take care.